Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala ma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas al-qiraah, bacaan tentang siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siratun Nabi, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini ada di buku pegangan siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah di halaman 24 sampai 25. Mari kita mulai pembahasannya. Istami' waqra' an-nas. Istami', simaklah, waqra' dan baca an-nas, teks berikut ini. Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah atau perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil usbu'il madhi ihtafalat talamizu bi dzikra maulidir rasul. Fil usbu'il madhi, pada minggu lalu, ihtafalat talamiz, para siswa merayakan bi dzikra, peringatan maulidir rasul, maulid rasul. Hum yastami'una ila muhadaratid diniyah alqaha al-ustaz Muhammad Idris. Hum yastami'una ila, mereka mendengarkan, muhadaratid diniyah, ceramah agama, alqaha, yang disampaikan al-ustaz Muhammad Idris, Ustaz Muhammad Idris. Wa tahaddatsa al-ustaz fi muhadaratihi an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahaddatsa al-ustaz, ustaz membicarakan, fi muhadaratih, dalam ceramahnya, an, tentang siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nastamir. Qad wulida fi yaumil isnain fi amil fil. Qad wulida, telah dilahirkan, fi yaumil isnain, pada hari Senin, fi amil fil, pada tahun gajah. As-sani asyara min syahri Rabi'il Awal. As-sani asyara, pada 12 min syahri Rabi'il Awal, dari bulan Rabi'ul Awal. Ismu abihi Abdullah bin Abdul Muttalib. Ismu abihi, nama ayahnya, Abdullah bin Abdul Muttalib, bin Abdul Muttalib. Wa ummuhu Aminah binti Wahab, dan ibunya Aminah bintu Wahab binti Wahab. Wulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam yatiman. Rasul sallallahu alaihi wasallam wulida, dilahirkan, yatiman, dalam kondisi yatim. Faqad tuwfiya abuhu wa huwa fi batni ummih. Faqad tuwfiya abuhu, ayahnya telah wafat, wa huwa fi batni ummih, sedangkan ia masih berada dalam kandungan ibunya. Thumma tuwfiyat ummuhu, kemudian ibunya wafat, wa kana umruhu 6 sinin, dan ketika itu umurnya 6 tahun. Farabbahu jadduhu Abdul Muttalib, lalu kakeknya Abdul Muttalib, rabbahu, mengasuhnya. Walamma tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib, dan ketika kakeknya Abdul Muttalib tuwfiya, wafat, rabbahu ammuhu Abu Talib, pamannya Abu Talib, rabbahu, mengasuhnya. Wa kana umruhu 8 sinin, dan ketika itu umurnya 8 sinin, 8 tahun. Baik, nastamir. Fi sighar, ketika kecil, amila Muhammadun fi riayatil ghanam. Amila Muhammad melakukan fi riayatil ghanam, kegiatan mengembala kambing atau mengembala domba.
Thumma dhahaba ila Syam ma'a ammihi Abi Talib litijarah. Thumma dhahaba, kemudian ia pergi ila Syam, ke Syam, ma'a ammihi, bersama pamannya Abi Talib, Abu Talib, litijarah, untuk berniaga atau berdagang. Thumma tazawwaja Khadijah ba'da dzalik. Kemudian ia menikahi Khadijah setelah itu. Wa kana umruhu 25 sanatan. Dan ketika itu umurnya, yaitu umur Rasulullah, 25 sanatan, 25 tahun. Wa umruha, dan umurnya, yaitu umur Khadijah, 40 sanatan, 40 tahun. Walamma balagha umruhu 40 sanatan, walamma, dan ketika balagha umruhu, umurnya sampai 40 sanatan, sampai mencapai 40 tahun, ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Ba'atsallahu Muhammadan, Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyan, sebagai seorang nabi, wa rasulan, dan seorang rasul. Thumma tuwuffiya ammuhu Abu Talib, kemudian pamannya Abu Talib wafat, allazi kana yahmihi min adza Quraisy, yang mana pamannya tersebut telah menjaganya min adza Quraisy, dari tindakan menyakitkan kaum Quraisy. Wa kana umruhu 50 sanatan. Wa kana umruhu, dan ketika itu umurnya 50 sanatan, 50 tahun. Thumma tuwuffiyat min ba'dihi zaujatuhu Khadijah. Thumma, kemudian, tuwuffiyat min ba'dihi, wafat setelahnya, zaujatuhu, istrinya Khadijah, yaitu Khadijah. Wahiya awwalu man amana billahi wa rasulihi wa awwalu imra'atin saddaqat nubuwatahu. Wahiya, dan ia, yaitu Khadijah, awwalu man, orang pertama, amana billah, yang beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa awwalu imra'atin, dan perempuan pertama, saddaqat nubuwatahu, yang membenarkan kenabiannya, yaitu kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, nastamir. Wa ba'da dzalika kharaja ar-rasul ma'a ashabihi ila Taif, dan setelah itu, wa ba'da dzalika, dan setelah itu, kharaja ar-rasul, rasul keluar, ma'a ashabihi, bersama para sahabatnya, ila Taif, ke Taif. Yad'u ahlaha ila al-islam falam yuslimu. Yad'u ahlaha, ia mengajak penduduk Taif tersebut, ilal Islam, untuk bisa masuk ke dalam Islam, falam yuslimu, maka mereka pun tidak memeluk Islam. Thumma asrallahu bi rasulihi lailan, kemudian Allah, thumma asrallah, kemudian Allah memperjalankan bi rasulihi, rasulnya, lailan, pada satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju kepada masjidil aqsa. Wa ilas samawat fil mi'raj, dan menuju ke langit, fil mi'raj, dalam perjalanan mi'raj. Thumma hajara ar-rasul wa ashabuhu min Makkah ilal Madinah. Thumma, kemudian, hajara ar-rasul, rasul berhijrah, wa ashabuhu, dan sahabatnya, min Makkah, dari Makkah, ilal Madinah, menuju ke Madinah. Wa kanat hijratuhu fi sanah ats-tsalisah wa khamsina min umrih. Wa kanat hijratuhu,
dan hijrahnya tersebut fissanah as-salisah wa khamsin, pada tahun ke-53 min umrihi, dari umurnya, yaitu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wafatuhu fis tsani asyar min syahri Rabiul Awal, dan wafatnya Rasul fis tsani asyar, pada tanggal 12 min syahri Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal, minas sanatil hadiyah asyarah lil hijrah, di tahun ke-11 Hijriyah. Wa kana umruhu salasu wa sittuna sanatan, dan ketika itu umurnya salasun wa sittuna sanatan, 63 tahun. Taib, nastamir. Kita lanjutkan lagi. Iqra an-nas, bacalah teks yang tadi sudah kita baca. Wa tarjim hadhil ibarat, dan terjemahkan ungkapan-ungkapan berikut ini. Ar-rakam al-awwal, nomor pertama, wulida fi yaumil isnain as-tsani asyara min syahri Rabiul Awal fi amil fil. At-tarjamah min hadhil ibarah, terjemahan dari ungkapan ini, dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Ar-rakam as-tsani, wa tuwfiya abuhu wa huwa fi batni ummih, dan ayahnya wafat sedangkan dia berada dalam kandungan ibunya. Ar-rakam as-salis, nomor yang ketiga, farabbahu jadduhu Abdul Muttalib, walamma tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib rabbahu ammuhu Abu Talib. Terjemahannya adalah, lalu kakeknya Abdul Muttalib rabbahu, merawatnya. Walamma tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib, ketika kakeknya Abdul Muttalib tuwfiya, wafat, rabbahu ammuhu Abu Talib, ia dirawat pamannya Abu Talib. Taib, ar-rakam ar-rabi', fi sighar amila Muhammadun fi ri'ayatil ghanam. Terjemahannya, ketika kecil, fi sighar, ketika kecil, amila Muhammad fi ri'ayatil ghanam, Muhammad melakukan pengembalaan domba, atau melakukan kegiatan mengembala domba. Taib, ar-rakam al-khamis, tazawwaja Khadijata wa kana umruhu 25 sanatan. Tazawwaja Khadijah, ia menikahi Khadijah, wa kana umruhu, dan ketika itu umurnya 25 sanatan, 25 tahun. Taib, nastamir. Iqra an-nas, bacalah teks yang lalu. Wa ajib 'anil as'ilatil atiyah, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ar-rakam al-awwal, nomor pertama, madza 'amila Muhammadun ma'a ammihi fis sighar. Madza, apa, 'amila Muhammadun, yang dilakukan Muhammad, ma'a ammihi, bersama pamannya, fis sighar, ketika kecil. Al-ijabah, jawabannya, amila Muhammadun fi ri'ayatil ghanam. Muhammad melakukan kegiatan mengembala domba. Summa zahaba ila Syam, kemudian ia pergi ke Syam, ma'a ammihi, bersama pamannya Abi Talib, yang bernama Abu Talib. Taib, nastamir. Ar-rakam as-tsani, hal zahaba Muhammadun ila Syam lil hijrah. Hal, apakah zahaba Muhammad pergi ila Syam, ke Syam, lil hijrah, untuk melakukan hijrah. Al-ijabah, la, bal zahaba Muhammadun ila Syam lit-tijarah. La, tidak, bal, tapi, zahaba Muhammadun, Muhammad pergi ila Syam, ke Syam, lit-tijarah, untuk berniaga atau berdagang. Taib, nastamir.
Ar-rakam as-salis, limaza rabba Muhammadan ammuhu Abu Talib? Limaza, mengapa, rabba Muhammadan ammuhu Abu Talib? Pamannya ammuhu Abu Talib, pamannya Abu Talib, rabba Muhammadan, mengasuh Muhammad. Al-ijabah, jawabannya, li'anna jaddahu Abdul Muttalib allazi rabbahu tuwfiya. Li'anna, karena jadduhu Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib, allazi rabbahu, yang telah mengasuhnya, tuwfiya, telah wafat. Ar-rakam ar-rabi', maza hadasa li Muhammadin hina kana umruhu 40 sanatan. Maza, apa, hadasa li Muhammadin, yang telah terjadi kepada Muhammad, hina kana, ketika, umruhu, umurnya, 40 sanatan, 40 tahun. Al-ijabah, walamma balagha umruhu 40 sanatan, walamma, dan ketika, balagha umruhu, umurnya sampai, 40 sanatan, sampai ke umur 40 tahun, ba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan, sebagai nabi, wa rasulan, dan sebagai seorang rasul. Taib, rakam al-khamis, kam sanatan makasa Muhammadun fil Madinah? Kam sanatan, berapa tahun, makasa Muhammadun fil Madinah, makasa Muhammadun, Muhammad tinggal, fil Madinah, di Madinah. Al-ijabah, makasa Muhammadun fil Madinah 10 sanawat. Makasa Muhammadun, Muhammad bertempat tinggal atau menetap, fil Madinah, di Madinah, 10 sanawat, selama 10 tahun. Taib, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Syukran ala ihtimamikum wa ila liqa, wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.